तो आम आसीगलु 56 भोग पहुँचीगलु से आम गाँ मंदिर तो खाଇବା बड़ा सरजी। हेलो मो भाई भौणी मैंने समस्त मो नमस्कार। आपण मैंने केमती अच्छा मु तो भलरे अच्छी आशा करें निहाती भल थे आ भगवान आशीर्वाद आपण मान सब था। तो आज आम बाहर गोटे जगह को माने फुल फैमिली पापा मामा मु आपण भाउज। तो चलतु देखा आग तलू जावा समस्ते कौन कर देखा तापर आम जोटि जावा सेटार गोटे आपण मन सरप्राइज अच्छी देखा कारण मुझे जाइनी फास्ट टाइम जीवी बोधे। तो चलतु जावा देखिए कौन को जगह को आम जाऊँ। देखो बो पूजा कर देखा प्लीज कमेंट करके कहबे। आस तो आम समस्ते कार रे बस सारू ए जाऊँ बाहर की बो देखो कौन गोटे खिंचुची बैग रे कौन गोटे अच्छी ये तार चुपचाप बस बापा ये ड्राइविंग कर को ड्राइवर बस वो तांकर माँ झील चलती थम्सअप पिया देखो साइड रे थोड़ी। तो आम आसी पहुँची गलु रूपाली छक। तो बापा ए फल किना आसछंती तो आम मैंने खाया को टिफिन खाया को बाहर यहाँ हूँ जगन्नाथ मंदिर पहाड़। चलो देखिए कौन खाया बन। तो आम आसीगलु 56 भोग पहुँचीगलु देखिए से कौन टिफिन बन। बापा बो दीज जाक बसीगले बो कौन खाई था इडली बरा बाबा तो पूरी खाली इडली खाई था ना बरा खाइले हेनी हमारे मैडम पूरी तार पूरी हूँ बेस्ट आ मोर हूँ बरा गोटे जो पियाजी टाइप पकोड़ा मोर बरा पकोड़ा खाଇବା देखिए चप खाए मैडम पलि आसला बोर भी पलि आसला खाली बापा मैडम बापा आसगला मैडम भी आसगला। बाबा केम लगुच भल ना सत कथा कह। हाँ भल बहुत ते बोरा खाई तू खाइबुनु टेस्ट करी दे रिव्यू दे। हाँ लुण ही ना भल लगुच तो।
आम टिफिन खाई सारिक आसु मिठा खाया अन्नपूर्णा मिष्टान भंडार रे बहु मिठा खाइबू देखो मैं मुंड टुआ हाँ बढ़िया लगुच नहीं सत कह हाँ सत कहूँ बढ़िया लगुच भल लगुच हाँ तुम आउ कहीं खाइलनि ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଚାଲେ बहुत तते ହଁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ନା ସେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଯୋଉ ମିଠାଟା ହୁଏ ସେଟା नहीं मीठା नहीं बरा कथा पड़ी ନା ନା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିଛି- ଇଡଲି ମୁଁ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଯାହାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ପୁରୀଟା ମୋ ପେଟ କଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପୁରୀ ଖାଇଲି ଏଇଠି 11ଟା ଆଉ ବରା ବି ଗୋଟେ ଖାଇଲି ବହୁତ ଆଉ ତତେ ଜଲ୍ଦି ଡୁଡୁ? ହେଇଗଲା। ହଁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ହଁ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଥିଲା ମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ନୁହଁ କି ବେଶୀ ଖରାପ ନୁହଁ ଖାଇଲା ଭଳିଆ तो एबे आमे जीवा आसिलु पहुँची गलु आम गाँव रे ଏଇଠି ମିଠା ଦୋକାନ ମିଳିବ एटा देखो आम गाँ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ଚାଲ दुकान भी बंद अच्छी ये दुकान सब बंद अच्छी ହଁ ପରା ବନ୍ଦ ସବୁ हाँ परा आम गाँ ना हूँ जपकुदा आम भी जपकुदा पहुँची गलु এটা দেখুন ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ এটা ଛମାର ଶାଳଟା କମାର ଶାଳ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମିଶ୍ର ବାବା ସେଇ ଆମ ଗାଁ ସେଟା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଘରେ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ବଡି ଦେଖିକି ସେପଟେ ବାଜିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭବନ ଏଇଟା ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏଇଟା ଆମ ଚଉରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ ପୁରା ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇଦେବି ये देखो आम जेजेमा रूम अवस्था शोचनीय होगी पड़ी बहुत झाड़ाझाड़ी कर देखो जेजेमा आमर नड़िया तोला चलती पूरा जंगल ही ना तू क्या बोलता है पानी पी के
देखो बो छात उपर बुलिक आसले बो छात उपर केन लगला खाली भल भल पवन दौर हाँ तोर एटा के दिन पर तो आसिलु आम डुडू मोर जाऊँ डुडू बो मु जाऊँ छात उपर देखो छात उपर यहाँ आंब गछ यहाँ गुआ गछ ये नड़िया गछ डुडुर यहाँ फर्स्ट टाइम डुडू केमती लगुच ଲାଗୁଛି ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ପବନ ବି ଦେଉଛି ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ରୁମ୍ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବି ଅଛି ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ପାଇଁ ବୋଉ ଖାଲି ତଳକୁ ଯିବ ଯିବ ହେଉଛି ଏଇଟା ପୁରା କ'ଣ ଗାଁ ମଝିଆ ମଝି କି ଜଣା ପଡ଼ୁନି କି କୁଆଡ଼େ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଆମ ଗାଁରେ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଘରଟା ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ତ ଆମମାନେ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଆସିସାରିଲୁଣି ଅଲରେଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ବୋଉ ବି ଏଇଠି ସାଇଡ଼ରେ ବସିଛି ତ ଆମେ ମଜାମସ୍ତି ଟିକେ ହେଲା ବେଶ ସମୟ ତ ବୁଲି ହେଲାନି ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି 7ଟା ବେଳୁ 2 ଜଣ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ବାବା ବସିଲେଣି ଖାଇବାକୁ ତ ଖାଇବା ବଢ଼ା ସରିଛି ଆସିଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମାମା ଏଠି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ସେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଝିଅ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଟିକେ ମୁଁ ତ ଛତୁ ଖାଏନି ଖାଇଦେବା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଆମମାନେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଗାଁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ टाटा कर दे टाटा कर दे टाटा कर दे टाटा कर दे टाटा जाऊ जी हैला टाटा हो जीवा हमें चलली